Tamno tei chinga sukda abo chinu kulgo bsija tongo tofano saiknar chine dorok jotano saimano chung jotano saimano chini pulya hangke Bishramgঞ্জ নগর পঞ্চায়েত যেটা পোস্টাবিট খালাইমানি আ জায়গায় চিনি আমতলি বিসিনি ভিলেজ কমিটি অফিস চিনি সাবজোনাল অফিস তাই চিনি এডিসিনি আইএস অফিস হবুনাই তাই কিসা কিসা ইয়াং ইয়াং চারিদিকে ন চিনি এডিসিনি যে জায়গা খবজাগি দङ আবনো পোস্টাবিট নগর পঞ্চায়েত মাদুল গলাক আবনো ফাতরমা কালাংনাই দ্বিতীয়ত সেকেন্ড চিনি চিকনছড়া এবং বরজলা যে দুইটা গাঁওসভানি কাছার যে খালি জায়গা দङনি আ জায়গা যেখানে রাবার বাগান আ জায়গা जों সাইমানকা আর বিএসএফ ক্যাম্প খালাইনানি হিনিনাই ওয়ানি ওয়াইথাম জায়গা নাইখা আবো जों অর थांनाय 2024 হবো অর ডিএমও 27 তারিখ মেও ডেপুটেশন দজাক মনি বাগে আর খালাইমান গলাক হিনিনাই তাঙ্গে হিংকা হাঙ্কালে আবো জনবহুল এলাকা একটো আর আ জায়গা চিনি ত্রিপুরাসকনি गोबां রাবার বাগান খালাই দङনি আবো বাইনো জীবিকা নির্বাহ খালাই দङনি বরং একটা উপায় আবো আগে সিরি সিটিনি সিমিক আ জায়গা পারা अंगनानि सिगां उंफ्रुन सिमिक न सिनि मरकनि यागो आ जागा जों हुक खालायफुरुन सिमिक आ जागा सिनि इंगि दंमोनि दखल खालायजाक जों खास जमी इंगि निमानो हायफानो आबो दखल खालायजाक आ जागायाव बिएसएफ कैम्प खालायनाय नायमाने आबनो बिरोधिता खालायनायनो आं तिनि अर आसुगो दनावा आसुगो आबो नायमान गलाक निनाय सिनि आपत्ति करे आ जागा जों जदि कलेज खालायका हंके सरकार जदि आरो कलेज खालाय रकांके आपत्ति करे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खालायगो सिनि आपत्ति करे गोबां निनि रेसिडेंसि जिनि गार्ल स्कूल खालायमानो गोबां इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलगैमानो किन्तु आबो खुलगैया करेनाय अम हायतामो परिस्थिति फायनाय दिनै आ जागा बिएसएफ कैम्प खालायनायनि नांखा जे जागा भारत सरकार सीए आइन खालायनाय लक्ष लक्ष बरक बांग्लादेश एवं पाकिस्तानी बेफोरनो भारत बे एवं त्रिपुराव जागा रनानै गसिजाक बंनो तंथाय रनाय सिटिजेनशिप रनाय बेबाग रनाय हिनिनाय किन्तु आ जागानि मूल नागरिक आगिनि सिमिक आसायफुरुन सिमिक भारतीय बरंनि जागा बरं राबार बागान खालाय दङनि आ जागानो सेदिनाय तांनि बिएसएफ कैम्प खालायनाय नाय आबोसिनि प्रश्न तै आबनो जों गोथां तंसक पयन्त आबनो बिरोधिता खालायथांनाय चिपाजिला डिस्ट्रिक्टआव गोबां खालि जागा दङ गोबां खालि जागा दङ माहाय खा जागा आ जागा तालांनि बिएसएफ कैम्प खालायनायनि बागै आं सरकारनि थानि पयो तै आ जागा चिनि बरक रंनि जागानो नायनाय आरो बिएसएफ कैम्प ता खालायदि हिननाय आं रिक्वेस्ट खालायो आबनो तिनि अ जागा आं दनावा आसुजा अ जागा जारा चिनि जे हा सेकजोंनाय बर बोथोर तरक फाय दङ बर गलो गिननानै फाय दङ अमाके जों जतदिन पयन्त सलुइन जों इनेसा अर आसुबायनो माथुनाय दङ जों बेले अर 11 तान सिमे 5टा जरा आसुनाय जों 11 तान सिमे 5टा जरा जों डेली दंनाय जतदिन पयन्त सोंबाय सल्युशन नि बागै कक सायासा पयन्त जोंनो एनसियर मारनाय इ म अर उन्यांनाय अनंनि एडिसि एलाकाव नाहायावै बादनो नगर पंचायत उनाय अ जागा बिएसएफ कैम्प खालायावै अन्य कलेज हॉस्पिटल बा आबो उन्नयनमूलक जकुनो खालायनाय अ जागाव जों बिएसएफ कैम्प खालायलिया हन्यासा जों आन्दोलन फाय थांना म बिश्रामगंज डीएम ऑफिस बुसकांगो